أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادانا إسودة يدي دازلو صو كرادس إتورا كرنا شيطاني bile basi daza sowi ni sate ketla sidoro sid sayne sowi ni bigetla sidle bota dazai so lada kujunin dina bile basi dala salati binde tindu grimadu roze rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam na de sabuwa na de kubri na do moro de ne ba rozne klega islam e solla ku junin dina e solla da iman dina e sokoro de bokata sinje do dogonde de ke ben croise de télé espoir 47 croise dogone sirbunde de faawi bizada sinje anasara urudu de wako ne de fay so urukubone e fara kujunini muslimatne e beze bu fozada muslimate ne bedamana wumba abese adabul muslim wa huququhu wumbi la kamata malwane e chona ro malwane ne be katela so winti bumboze de le chil damane بدا نترجع سنمته. المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه. ملوانه كويني إديزي سي بوانا ياسونا تري بمبوزي سيمولا موچلي eraw malwanne de getlas ga yaso na tres dil childama ani sala sama la furu de dizbilero beka bebe de chore dende silal childama belane be jambi ge botage bige so de dizrige ena bidenze sone ina wumbe lan zakane ina mdumu de hajine bilage be jambe geda bi mana da la alheri cildama de sanrama de saydama de lama ziyara belane ya so aten de tarna belane ande sallallahu alaihi wa furu bi kab jambe ge botar doge bige botage annaha ibadatun lillahi ta'ala bige botage de dilla ya so kfindi tildama bige botage wa qurbatun yatakarrabu biha ilayhi subhanahu wa ta'ala bika bige nako wumi bi yelidu suna sone de sir sedama de sir ladama alhiru wa bi yeli de beze do chona iso إذ هذه الحقوق والآداب أوجبها الله تعالى على المسلم ليقوم بها نحو أخيه المسلم. يا صوتنا السؤال التي فوروي عند صلى الله عليه وسلم
ese ewol da na dokta dallan de des lat belane bi yeliu ku chowre la kozor lota mana de dama de ziara de lam de dama de girma fa de dama de sena de dama de sede bele bi yeliu ku chowre la kozor fa fi'luha izan ta'atu lillah be karchan utiliser se donde de lanne bi jambe ge bo taga yu bo taga bi jambe ge da bo taga bi jambe ge da abla bi ge da bo tanga billana di yeli de tro du virinda se bi vena shaka se bi ge bo taga ayo bunga se nyaro sawa wanya diu ya ina dige yo nyobun zey nyona lada nyege trnyaro ne baw danga nyale sallama nyona lada nyege trnyaro ne baw danga nyamun nay nyona lada able bimbo se lupun kar dok ya sotana e sofus de la ichilda chers frères et sœurs en islam, nous avons commencé notre émission par la grâce d'Allah, par le nom d'Allah. Nous le glorifions parce qu'il nous a accordé la santé. Nous sommes là encore aujourd'hui pour un nouveau thème qui est les droits que nous devons donner aux uns aux autres. Les droits du musulman envers ses frères musulmans. L'islam recommande plusieurs droits que nous devons donner à nos frères musulmans et à nos sœurs musulmanes. Et donner ces droits est aussi une forme d'adoration. Comme nous faisons la prière, le jeûne du mois de Ramadan, l'aumône, la zakat, le pèlerinage. Tout ça là, c'est les actes d'adoration. Et donner le droit de ton prochain est aussi une adoration. Et c'est Dieu qui a instauré le respect de ces droits. Celui qui arrive à donner le droit de son frère musulman ou bien de sa sœur musulmane aura une récompense, une énorme récompense. Et il sera aussi un compagnon du prophète. Et il aura la bénédiction d'Allah, le Tout-Puissant. Dieu a demandé au prophète de nous faire une obligation pour que nous donnons les droits à nos frères et à nos sœurs. Et cela fera un bon vivre entre les musulmans. Donner le droit de ton frère musulman veut dire que tu respectes les règles que Dieu a décrétées pour un musulman. Donc, le musulman doit savoir et connaître les droits de son frère musulman et de sa sœur musulmane. Ces droits-là sont obligatoires pour nous. Nous devons les respecter. Nous devons les donner à nos frères musulmans.
miano vi maleo suba mi da pena mau kinami la médecin mi la gbe e mi timva e moyaji gbe le pumpuna mi ami da pena ne mau e mi le kafui e gombe kafu jena enya ke mi so vai gbe a ele ni enuke mi la wo le mi anu no dome enuke mi awo asona mi anu viwo ebe nya mi so va mawo so dizizi de so dade mi aji be mi awo na mi anu no ye ne be wona o kemija sona mi anu no wa echa elisibe subo nene elisibele kemi dona gbera nene elisibele kemi bela nudo elisibele ke mina nanu elisibele kemi na mek awo na wana no view a elisigbe osubo mawu nene echa subo benyi jena e benyi ye mawu so na prophet be ba fiami be jena dole ki mirula sona miano no nene be jena wa nyale bene egon be subo benyi mimba so be jena wa onyi enuvulo ye mile o awo subo ke benyi mirula nya ne be jena o ke miro la sona mia no viwa mirula nye ajesi o male ajagba ajesi jena ke o la sona no viwo male yo jesi a ajagba ne be kamiswa asona no viwo ko wonenea egonbe ova maobe mojojoji ye mawa ela ko jiro nti o olani ameke jano prophet nti honu drogbe mawonena ni nyate so jina ona nyano no kobre grimadina malomba dona wembisri chil damane بدعنا ترى جالس أن يسلم عليه إذا لقيه قبل أن يكلمه أبغى نيجي تنيرا مالواني أليو مالونا باليو مالواني وين ينينيو يا ناسي نيو idinya na ya se na kere kun wole roze sege malwanne ya danye de malwande sudu ntru zutine woto do zutpan de da sege malwan bane abige nya na rusu nake billa kamatan la sallama usuga sangbate nyamatis assalamu alaikum wa rahmatullahi nyallame sallama nyede sallama lan nyaale belane sibum boze ledo wir nyaale sallama ne enyinya yo wasinya yo ide nyaale sallama ngeke zeze bedakana targa nyangmate nyaale sallama ke zeze assalamu alaikum wa rahmatullah sallama wa zeze mele ebigero wa alen bele begetla signoro se embusi an yaruddu alayhi qailan lakon karim busi ndo suwe virsi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bozole si de sallama sumbusi belane
nyo nzuri aw waleges assalamu alaikum nyo toese wa alaikum salam wa rahmatullah ya wados assalamu alaikum wa rahmatullah nyo dos wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh esbozores nzuri broze ila alayhi salam belane nyo sallama kala ko zo be kliwu mbila alakne ki do be klim bila alaki chilene ki bini ki chilene ki bini be kliwu mbila alane bi mana awo dos assalamu alaikum odo assalamu alaikum belane ton wajam bla bunka nyo suri wa alaikum salam wa rahmatullah nyo zuru wa rahmatullah bele ya nda su zuru do wa barakatuhu nan zuri kledo wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu domin dangana Qur'an da surat nisa da aya ne nazan ludu da dare so kuma virinda بدأنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أبغي بعلم السلامة إبوسي سلامة كنجي بمعنى إبوسي بتزوم بي بعلمينه abigen dam be zum busub te zin ba ne ina da gazine ro don assalamu alaikum nye beri su wa alaikum assalam wa rahmatullah ya nyogo zuri wa barakatuhu nyo zuri bilane tombi aja makadabor no dozo mala e so de ala fe chore e chonanya na de ko nire na de al baraka to mi no duzmule nges nyon lebele abigenda mbeze lebele so chine bisim busi wembi wo busi ene ya bisi busi wembi wa amate ene kelego do assalamu alaikum bilanya dos wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amanda mbeze ngatwele andos wa alaikum assalam Chers frères et sœurs en islam, voilà les droits que nous devons donner à nos frères musulmans. Les droits, les devoirs. Parmi ces droits que nous devons donner à nos frères musulmans, la salutation des musulmans. Et cette salutation vient du paradis. C'est la salutation du paradis que Dieu a amenée sur cette terre pour nous les musulmans, de se saluer entre nous avec ces termes bénis. Il est pour vous un devoir ou bien un droit que vous devez donner à votre frère musulman. Une fois que vous le rencontrez, dites-le assalamu alaikum. Assalamu alaikum veut dire que la paix d'Allah soit sur vous. C'est une obligation pour vous de dire assalamu alaikum pour un frère que vous rencontrez en chemin, ou chez lui à la maison, ou quelque part. C'est une obligation.
Vous n'êtes pas autorisé de parler sans se dire assalamu alaikum. C'est un droit que vous devez donner à votre frère musulman. Quand vous le rencontrez, dites-le assalamu alaikum. Et quand vous dites assalamu alaikum, c'est comme si vous avez prié. C'est comme si vous avez donné l'aumône de la zakat, ou bien c'est comme si vous avez jeûné pendant le mois de Ramadan, ou bien c'est comme si vous avez fait le pèlerinage. C'est aussi une forme d'adoration. Saluer son prochain en lui disant assalamu alaikum fait partie de l'adoration. Et si quelqu'un vous dit assalamu alaikum, il vous est demandé de le dire wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous dit assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous. Vous maintenant, à votre tour, on vous demande d'ajouter d'autres termes. Dire wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous. Que sa bénédiction soit sur vous et que sa grâce aussi soit sur vous. Donc lui, il utilise le seul terme en disant assalamu alaikum. Vous, à votre tour, vous devez prononcer 3 termes en disant wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous. Vous allez dire et à vous aussi que la paix d'Allah soit sur vous, sa miséricorde et sa bénédiction. C'est ce qui est recommandé aux musulmans. Il y a un verset du Saint-Coran au chapitre 4, verset 86, qui nous dit: quand on vous salue, essayez de répondre par la plus meilleure forme ou exactement ce qu'on vous a dit. C'est-à-dire, quand on vous salue, vous, à votre tour, faites mieux que ce qu'on vous a dit. Saluez votre frère plus mieux que ce qu'on vous a dit, en ajoutant quelques termes de bénédiction. Et si vous ne pouvez pas dire, si vous ne pouvez pas ajouter d'autres termes, eh bien, saluez-le comme il vous a salué, en disant wa alaikum salam. Bien la vie hoseto maleo. Djena que le nya so mia no no wa du to de ka. Ele yimbe ne odogo no vi o malea. Odogo le modi o. Allo mi dogo la fide yo. Allo oyogbo la home yo. Enu ke jebe o la wa. Yimbe o la dogbe tsugban. E mo de mu lebe mi atom po pose de ka o. E mo de mu le nami o. Mi amalewa e mo de mu le na ebe ne mi dogo wa. Mi atom po pose de ka o. Elu ke si ale gbere le yimbe mi adogbe ne mi anono. Amerika le mi adome la toji. Amerika le mi adome aye la toji. Ye ameke te tojia ebe fetua ekpewu ameke va hogbe dora zevegwa. Ni mi dogoa ameke to gbe dora novia ebe fetua ekpe sowu novia. Ene mi dogoa
o wi mba pompo kemgbe o kemgbe mi atompo poa mi adimi tori ne blobe assalamu alaikum assalamu alaikum a yele nyibe maobe ntefafa ne nokumi maobe ntifafa ne nokudo be olagbolene if ya ne no vi otona be maobe ntefafa ne nokudo a enuko o jawo a esia le blobe oya ajagba agblo so ke agblo no bidura ke bi wona wa be maobe ntifafa ne nokudo a oyo la jagba agblo unene leko yo jaglo do ola tuna be ewucha maobe ntifafa ne nokudo maobe maone kunzi no ye maone yira o ebe o yo la so nyati ami vo so pe ke ye obe maobe ntifafa ne nokudo ya ola be maone kunzi no maone yira o o ni beje bi agbon wa ego ambe korame la fidea Courant le tonamibe maou le tonamibe nimi dogoa mi adogbe ni mi anu no eti no dogbe na wa gbedura ko wo na wa be oya awe so unene na no view sibeleke no view tona be maou be ntifa no kudo maou ni yo maou ne kunzi na wa be ko gblene ya yenyi nyeto parce ya to no be ma binti fan no kudo oya ngba gblene ne o la to no be ma binti fan no kudo ne yiro ne kunzi no oya to wa ni nyami nyati ami ton efi obe ne o ma ten gbolo nyati ami ton o a be enyatugba towa o cha aduntire ni leke be tono be ma o be ntifa no kudo a o cha la tono be a o cha ma be ntifa no kudo lo be awede ni nu ma tin so enyame vi won so pe o a be tutugba to ke ya gboro wa be ajagba ni agbole ni deleke e mode de mule na o nenyi be ame atono be ma obi ntifa no kudo a be ocha eji ziwo ezi jiwo enyi dizizi na o be oladun tine nenyi bale wa jirecha mi mpona npo wae ke mi dogo a ye be gblen ona wa ejebe adontine o ma gbo o ameya yukute mi le pompo entia ke wo salam aleikum nama ni ma dontine o prophet de tono mi be e wo ke o gbedudora wa nawo ke le ni salam aleikum wa no mu denti o a obe otrozu satan be holon okudo satan mi trozu amedeka donc nous quoi me mi lo adrecha ye mi dogo ye be dogo na wa ezidiwo be ahogbe dodan le ko ja ahogbe dodan ye le yin be o cha tun be wa alaikum salam allo wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh ko be malomba ande sallallahu wa wala dede wintuwa bumbo sallalcil damane we virda en dasri seda mane dede dama de sallama lam wa wulda en sallakne we virinda sase li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
andi sallallahu alaihi wasallam matrendo yusallimu rakibu ala al-mashi wal mashi ala al-qa'id wal qalil ala al-kasir. andi sallallahu alaihi wasallam verinda sese yusallimu rakibu ala al-mashi weni joku chokuro ozene elege weni wanda sallama lanne weni wala sallama weni joku chokuro ozene wala sallama weni jo adene ya jo pelo da ya jo pelo roze nyo weni jona ne nyalla sallama weni nyo ni jona ku chokune lor da ganyo yu muturo zu nyo yu chechoro zu nyo yu ya nyo pangboro ya diri rozege weni joblene nyogon yen dege weni joblene nyo jona bor rozene ku chokoro rozene es nyo sin la le sallama le assalamu alaikum nyo sin le bele daga weni wanu ne a weni jona buru sene walla weni wendene winanu ne sallama mana blage yusallimu rakibu ala al-mashi weni wanu ngene mana weni e jona ku chokune elew made ede ku choku roze nga wala chini lanu nu foblene ese mo ku choku do wenze ko walla ku sallama weni wanu ngene biko weni wanu ngene wal mashi al qa'id weni wanu ngene elewen zeku weni ijone nyonya nungege weni jokpelo da ya jo adene ya jokpelo rozne es nyonya zeku le nyale me sallama biladoge eraga bige mi gete mige group ge abu mo nyege kodunge nyirki yende ko nyagete bana begera no le es nyokudung wal qalil al kathir nyonyege nyirki ge es nyola bana sallama belbege no lal ngonde lo sallama ya ay mi nge fuga min de gami ga terba na bebe ga ko be boro be tezim mele esmio mamu do do na mi lok salmu bo do ne mbadi salasu awulla na mele chers frères et sœurs en islam, voilà comment nous devons nous saluer. Nous devons nous donner nos droits. Comment faire dire assalamu alaikum à son prochain? Le prophète nous a tout montré. Je disais, entre-temps que quand deux personnes se rencontrent, ils doivent se saluer. Maintenant qu'il doit commencer, c'est ça que le prophète nous montre ici. Celui qui est sur une monture, sur un vélo, une moto, ou bien en voiture, qui va en voiture, salue celui qui marche. Si vous êtes sur une moto, ou bien sur un vélo, ou bien dans une voiture, et que vous voyez quelqu'un marcher, c'est vous qui allez le dire assalamu alaikum. C'est une obligation. Ne dites pas que non, moi je suis en voiture, comment je vais saluer celui qui marche. Cette personne-là peut être un démuni, un pauvre. Si vous êtes dans une voiture et que vous le voyez marcher, en tant qu'un bon musulman,
un bon croyant, vous devez le saluer, vous devez lui dire assalamu alaikum. Vous voulez ou pas, c'est comme ça. Si vous êtes un vrai musulman, c'est vous qui allez dire à celui qui marche assalamu alaikum. Et lui aussi, il lui est recommandé, il est obligatoire de répondre à celui qui lui dit assalamu alaikum. Et celui qui aussi marche doit dire assalamu alaikum à celui qui est assis. Quand vous marchez et vous voyez quelqu'un qui est assis, c'est vous qui allez lui dire assalamu alaikum. Assalamu alaikum. N'attendez pas que celui qui est assis vous dise assalamu alaikum. Donc c'est vous qui marchez, qui dira assalamu alaikum à quelqu'un qui est assis. Et si vous vous rencontrez en tant que groupe, toi tu es seul, et ceux-là sont deux et plus, ou plus, deux ou plus, et toi tu es seul, toi qui es seul, c'est toi qui allais dire assalamu alaikum à ce groupe de personnes qui dépassent deux. C'est-à-dire, le petit groupe doit saluer le grand groupe. Donc, c'est comme ça doit se faire. Quelqu'un qui est sur une monture dit à celui qui marche assalamu alaikum. Celui qui marche dit à celui qui est assis assalamu alaikum. Et le petit nombre dit au grand nombre assalamu alaikum. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Novi maleo miabe bedudra ke mi dizi na mi awo na mi anono wa leke mi jawo edo. Prophète le fiami leke mi jawo edo wa. Et le blobe prophète le tonebe ewoke le ndedi o le keke di o le modi o le hume o va le ya o kwa amede ya le zo afo ke ewu e la dogbe na me wa ewu kele keke di alo modi alo le hume a o la dogbe na me ke le zo a me ke le zo afo a o la dogbe ne o la to be assalamu alaikum o ma gbe be ame ya munya me ku be ni o ko gbogbo be mizuna be nia opo mizuna be no lenti alo jesi be mizuna be nia e mo remule no be ava 20 vayo a 20 vaya e mo remule na o ezi dio be o lawo assalamu alaikum ne munye jojuro e o ye be ni o ma o be jojuro e ma o le tona be o kenyi malaya oni musulman yo le kikeji alo le modi alo le hume yo vali yo pono vi musulman zo afo vali ya be orula assalamu alaikum no mu wene wa ojago do mawo alo po be ameya o ameya me kebe ni o ameya wa me no to be ni enye kele hume ma assalamu alaikum ne ya no wone ne ya otrozo orgueil le ma ogbo otrozo tameseto yi ma mulo na me ko sina tame ma obe yi mulo na me wa me ko sina tame yi mulo na obe nya idia ewo kele zo afo a yo vale yo kwa me de nani dazi pe me alo nani da gba ebe ewo kele zo afo a yi la dogbe na me ke nania owura to be salamu alaikum munyibo la go wa meya wa me to be ni o meya me ke be ni ma ye enyem lizo fo vale ya ma dugbe ne a o be gba se tame o mo be yim lo na me ku sina tame o ngba kodu ku iji o adi doku o olajagba atona mo wa kenania o kizo fo vale atona mo wa kenani be na de assalamu alaikum
e chan ila duntino wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh allo ila to be wa alaikum salam e chan e modre mule na be na de ke yo wa salama na ya wa salam alaikum na ila gbe o be ni kudo mi lo ajire iti a o e modre mule o ye prophète balek bon lami la fili benade même no gbe ne ame o ne dogbe no o salam alaikum yo o gbe o mu lo ne o egbe wa e so cha igba dogbe no o mu lo ne wa ni so igba dogbe no o mu lo ne wa e won kika mi ton wa ne nkeke negova igba dogbe o salam alaikum o mu lo ne wa okusa tami trop america o no chance nkika mi ton ya me do salama na wa yo mu lo wa e mo de mu le na o lo vo gba na chance ni le wono ni kaka kika mi ton yo mu lo wa nkika enegun ane wono wa orulawe no mu we wa e ya otro satan be nti noto neneke ne mi dogo mi vale mi dogo a o de kai sole ke vale yi ife o dogo ame o ama me via lo ama me ton alo so yi ama me ve so tonti o de ka o dogo wa e wo kinya me de ka e wo la dogo na ame ve so yi wala o salama na o cha eziwa jibe wa chola donti no o ma gbo yo mi ami sugbo nti a me a o de kai ame a de kai o salama na nti mi ado tire a o eziwa cha jibe o lawe alu mi vale yi group e mi ni group mi ami solo ke vale yi mi ni group mi dogo group de cha if ya mi akobra de group ke sugbo no via if ya group ke musugbo a ila dogo na group ke sugbo a nene belele hosemi islam be hosemi wa ne olejibe anyi hoseto vava ke oleji ya yara le mawboa ajagbane azondo emoyaji nene bele wa dogo biya malomba alisi da marde fawi bona ani sala so veri nda sese innal malaikata tu'ajabu min al muslim yamur al muslim wa la yusallimu alayhi ese malaika walla mamati na eruweni ega malwonni wo gon wende we get malwonni nga we jese de dale salamane lera mwende we jezira malwonni e banye sige malwonni e dale salama lera malwonni ni be jezira dana lera ni sini wende ne lera ge malwonni ge mu lera dale salamu do dale salama es malaika wallan irabe mbede ma mati engene bo gon ben jezira ma e ka dale da sallama ne mbiti roze sallama de lan wana amfanda bata sallama de lan wana larabata biyele malaka walla mamaci ne rawu babe gete e kabadalla masallama ne wa qawluhu wa takru salam ala man arafta wa man lam ta'rif belaroge tindo sallallahu alaihi wasallam matre virinda sase malwane la ira sallama weni nyene no wenu asene ese anya na malwane se le sallama nyere se le sallama belene pedin benya ala bota be mezbela malone nyanyene to cheni nyanyi nyase nyanyi cheni ngai ala sallama cheni nyase ama ede sifa ke malon de sifa nyanna zibate du enti malon ba de kuno bo zune malon ba de kuno bo zune ina ardeti
abega nyana ruzu jaba ekpofuro etene ya din takente nyan nasase egamal wonnen bele to nyana belene esle sallama de kaze ina nyo nyirike nganyana rabele nyazu no la len bonde buzunu jabawa buburu fulase be kanya bena malon de si favorose nyanyu yu nyasu yu eslo sallama belado belage belado belen sallama belado belen sallama hadisi la kinga wala ro sese abegero wa alayhi sallama wa alayhi sallama nyasi amadu du wa alayhi sallama ne ke seze e matis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya dos assalamu alaikum belene bon wole se gamal wonan bele esnyon busi bado blaga be yese doru wa alayhi sallama kala kozone wa alayhi sallama bak la kozo sallama tinga aba ala ke la kozo belene esbega tala sen rosi mbusi bilado ge tindu be rinda se ma min muslimin yaltaqiyan fatasahafan illa ghafara lahumma qabla an yatafarraqa ande salatu be rinda se malum bage begete ne nge be zedama bardama noze bamunandama ballama fa'wini nindi esbedal lam batara fashiri so jamale talwa sallama de ribamle sallama wan wole ero kifin de lange sallama eli ero ebisi ru kifeni erawjo do weni yene mu yone anya zinyen zai ba satinki dole sai wa wani busiyan wore sai da umri da wa nanya to belage biladaga Allah sinye den matrada ese man bada bil kalam qabla salam fala tajibuhu hatta yabda bis salam biladaga ni sallallahu alaihi wasallam sa abege mi gate mi oma lomba nge nyana ro mi gate mi ge ma lomba nge sallama talanya ro talen sallama nga wa bazen matana esun ko busi nyole sallama anya ala sallama de busi wa matana tre ko busi ela sallama billa sallama wo jom lo tana na mo bazen matare nga di lengi bi nda se man bada bisalam esu wa khairuhuma man bada bi salam ese badawi na glali hirna ge win wada na raw sallama lanne be mezbela bi de ke muyo me gatana win na ajan dara sallama lanne sidal hiri wa gali wini balayne bilado ge alheri du win wa gali alheri sojona ge erano lo boyo bulene begatana winu adara sallama lanne silag na lihiri andi so asale matara mala chers frères et sœurs en islam, voilà aussi la tradition du prophète qui nous dit ici que les anges se tournent de deux musulmans qui se rencontrent et qui ne se disent pas Assalamu alaikum.
un musulman qui voit son prochain musulman, son frère musulman, et qui le dépasse, sans lui dire assalamu alaikum, les anges se tournent de ces deux gens-là, ces deux personnes. Donc si celui-là ne dit pas salam alaikum, il faut que son prochain lui dise ça. Ce qui veut dire que quand deux musulmans se racontent, ils doivent dire assalamu alaikum. Donc les anges se tournent de ceux-là qui se voient et ne se disent pas assalamu alaikum. Dans une autre tradition aussi, tradition prophétique bien sûr, le prophète dit, dites assalamu alaikum à celui que vous le connaissez, musulman, et aussi à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais il a la forme d'un musulman. Parce que partout, il y a plusieurs choses qui nous montrent que celui-là est musulman. Par exemple, ici, chez nous, ici au Togo, quand vous voyez quelqu'un porter un boubou avec un chapeau, avec une voile, et automatiquement, vous saurez que c'est un musulman. Donc, quand vous le voyez comme ça, même si vous ne le connaissez pas, dites-le assalamu alaikum. Ou bien quelqu'un qui vous ne connaissez pas et que vous dit assalamu alaikum correctement comme ça se doit, parce que la formule là, il a bien prononcé. Si cette personne que vous ne connaissez pas arrive à bien prononcer assalamu alaikum, vous devez le répondre. Et aussi, le prophète dit, deux musulmans qui se rencontrent, se salient, se disent entre eux assalamu alaikum. Ils causent, ils sourient. Avant qu'ils se séparent, Dieu va leur pardonner leurs fautes, leurs péchés. Également, deux personnes qui se rencontrent, celui qui dit premièrement assalamu alaikum est récompensé plus que l'autre. Dans le vie malheur, Bikaribe, Niabe, Egbebe, Niake Misova, Eja Sefi, Voa, Nemia Sowu Nianoa, prophète le tonanibe, Anjoa, Ele Wonkunobe, musulman la dogo, écoutez, nous musulman, et ma dog benon no. O ma bebe, assalamu alaikum, be, ele tonne o. Et le tonné Anjo Berade, les musulmans là d'où nous vient musulman et mago assalamu alaikum. Alors que assalamu alaikum do mea et le sigbo subaouye et le sigbo suboye fait tout le mai. Nous go assalamu alaikum ou là non fait tout. Ye et le tonné au Berade. Nous kentie musulman là d'où ma d'où non ma. Nene que tradition bou prophète be nyati de legblin ne mi dogoa o pono fi musulman atren be assalamu alaikum o desi o mu desi o no po wona de ke le fiabe eni musulman be awo assalamu alaikum ne ke amede ke tro be assalamu alaikum enyati o ke be blo enyati ejo pepepe le ke be jedoa adontine ngbago me na de amen ma dontine ye ne ke ne musulman amefi o dogo yo assalamu alaikum wa no o dogbe no o kansen o konua kimbo la kaka maula so wa binvo so kio munyo nivo ko wo kuda mo oro nivo ko wo do mauntia ye mi le glo ma obe la so ne binvo so kio vo e ko wo kuda buto do me a e wa e gba kuda buto won nkaribe mi abe bebe nyatia et là c'est fié il y a des cas mi sova droit de cas mi sova ole subo de cas mi sova inti ani mi tro agabumia ni so amia va blopotia nous remercions la direction de la télévision Espoir 47 que Dieu nous protège cette télé et les membres, les employés de cette télé, les directeurs, les fondateurs. Que Dieu vous protège tous pour que la télé là soit là et que nous soyons aussi toujours sur
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي. It's feel real. It's Blanche on the hits. Oh, merci. J'ai dit à mes parents, c'est pas le soleil. Ces ragots que tu racontes sur moi. Ouais, ok. Diffère de ce que tu racontais avant. On connaît. Et tu te crois le maître du monde. Ça te monte dans la tête.